ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑی کامیابی، تفصیلات آج کے شو میں۔ اور بنگلہ دیش میں اردو بولنے والے مہاجرین کس حال میں ہیں؟ اس کے علاوہ ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ دہشت گردی کے واقعات نے آرٹ کی دنیا پر کیسی چھاپ چھوڑی ہے؟ Until now I have this constant fear that something will happen. ملاقات ایک پاکستانی سے جسے نابینا پن نے ایڈونچر کا شوقین بنا دیا۔ ڈسیبلٹی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز سے روک سکے۔ اور واشنگٹن میں کرسمس کے لیے سجائی گئی ایک خاص مارکیٹ کی سیر۔ It's just a great opportunity to get together with people. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ اس 1 سال کے دوران صدر ٹرمپ کو اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے میں کئی رکاوٹوں کا سامنا رہا، جیسے صحت کے نظام میں اصلاحات کا قانون جسے اوباما کیئر بھی کہا جاتا ہے، جس کے بیشتر حصے صدر ٹرمپ کے وعدوں کے باوجود اب بھی نافذ العمل ہے۔ میکسیکو کے ساتھ دیوار کا منصوبہ اب بھی تکمیل سے بہت دور ہے، جبکہ سفری پابندیوں کے صدارتی حکم نامے بھی کئی عدالتوں میں چیلنج ہوئے، لیکن اب صدر کو کچھ اہم معاملات میں کامیابی حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تفصیلات لیں گے کیپٹل ہل پر موجود نیلوفر مغل سے۔ نیلوفر، بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ اور ان کی ریپبلکن پارٹی کو قانون سازی کے اعتبار سے کیا کامیابی ملنے کی توقع ہے؟ جی ثاقب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی جو ریپبلکن جماعت ہے ان کو 1986 کے بعد وہ ٹیکس نظام میں سب سے بڑی تبدیلی لانے والے ہیں اور وہ بے حد قریب پہنچ چکے ہیں۔ کل یعنی منگل کے روز ٹیکس ریفارم پر ایک جو بل ہے اس پر ووٹنگ کی توقع ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس بل سے کارپوریٹ ٹیکس میں مستقل طور پر اور جو متوسط طبقہ ہے روزگار کرنے والا اس کے ٹیکسوں میں عارضی طور پر کمی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے یا یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے قومی قرضوں میں $1.5 ٹریلین تک یعنی $1.5 کھرب تک کا اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے ریپبلکن سب سے زیادہ اس پر خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لگتا ہے کہ اپنے عہدے صدارت کے پہلے سال کے اختتام کے نزدیک صدر ٹرمپ کو بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ امریکی صدر کی جماعت یعنی ریپبلکنز دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹیکسوں میں کٹوتی کے ذریعے امریکی معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ اصلاحات کے اس بل کی منظوری سے امریکی معیشت میں پھر سے جان پڑ جائے گی۔ تاہم حزب مخالف یا ڈیموکریٹس کی رائے اس سے بہت مختلف ہے۔ ریپبلکنز ایک ایسے ٹیکس بل کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو متوسط طبقے اور ملازمت پیشہ امریکیوں کے لیے تباہ کن ہوگا اور قومی قرضے کے لیے نقصان دہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچوں کے بچے اس بل کو ادا کریں گے۔ تاریخ ٹیکس میں کٹوتی کے اثرات کی ایک مبہم تصویر پیش کرتی ہے۔ 1980 کی دہائی میں ٹیکس کٹوتیوں کے بعد امریکی معیشت تیزی سے پھلی پھولی، تاہم اس کے بعد 1990 کی دہائی میں ٹیکسوں میں اضافے کے بعد نمو کی شرح میں اس سے بھی زیادہ رفتار سے اضافہ ہوا۔ 2001 اور 2003 میں ٹیکس کٹوتیوں کے بعد کئی سالوں تک درمیانے درجے کی اقتصادی نمو چھائی رہی، جس کے بعد ایک بڑا اقتصادی بحران پیش آیا۔ ریپبلکن اصرار کرتے ہیں کہ کم ٹیکس امریکیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ ملازمت پیشہ اور متوسط طبقے کو ہوگا۔ ڈیموکریٹس دلیل دیتے ہیں کہ ٹیکسوں میں کٹوتیوں کے اس قانون کے زیادہ فوائد امریکیوں کو ملیں گے، جبکہ غریب اور بوڑھے افراد کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ڈیموکریٹس کو خدشہ ہے کہ ریپبلکنز ان ٹیکس کٹ سے آمدنی میں ہونے والی کمی کو عمر رسیدہ اور غریب امریکیوں کے صحت عامہ کے پروگرامز میں کٹوتی سے پورا کریں گے۔ کانگریس میں اقلیت ہوتے ہوئے ڈیموکریٹس اس بل کی منظوری کو تو روک نہ پائیں گے، لیکن وہ اگلے سال کے مڈ ٹرم انتخابات میں اسے ایک اہم ایشو کے طور پر اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سینٹ میں ریپبلکنز کو اس وقت صرف 2 سیٹوں کی اکثریت حاصل ہے اور وہ اس بل سے متعلق اپنی پارٹی کی جانب سے کوئی ووٹ حاصل نہ کرنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے۔ یہ جو بل ہے یہ سینٹ اور ایوان زیرین سے منظور ہونے کے بعد صدر ٹرمپ کے پاس جائے گا دستخطوں کے لیے۔ جی ثاقب۔
नीलुफर मुगल हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रही थी। थैंक यू नीलुफर। तवक्को है कि अमरीकी सदर आज कौमी सलामती से मुताल्लिक अपनी इंतजामिया की पॉलिसी भी पेश कर देंगे। सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती HR मैकमास्टर के मुताबिक मुल्क की हिफाजत, अमरीका की खुशहाली का फ़रोग़ और उसका तहफ़्फ़ुज़, ताकत के ज़रिए अमन का क़याम और अमरीका के असर रसूख़ में इजाफ़ा करना इस पॉलिसी के अहम पहलू होंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत दिफ़ा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने कांग्रेस को बताया है कि पाकिस्तान के साथ जिन उमूर पर इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है उनके हल के लिए अमरीका यकतरफ़ा इक़दाम करेगा। रिपोर्ट में अगरचे दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ किया गया है, ताहम दहशत गर्दों की जानिब पाकिस्तान के रवैये में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत पर जोर देते हुए दो तरफ़ा ताउन में इजाफे की बात भी की गई है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खुसूसी मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ ने आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी अमरीका के साथ इत्तेहाद के बाद आई और ये दावा भी किया कि अब अमरीका सीपेक की मुखालफत कर रहा है क्योंकि वो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन नहीं चाहता। 16 दिसंबर को बांग्लादेश के क़याम के 46 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन एक अक़लियत जो वहाँ आज भी बुनियादी हुकूक की मुंतज़िर है वो हैं उर्दू बोलने वाले मुहाजिरीन जो हिंदुस्तान की रियासत बिहार में सन 46 और 47 में होने वाले फसादात से बचने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान आ गए थे। इन्हें आम तौर पर बिहारी या बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी भी कहा जाता है क्योंकि 71 की जंग में इन्होंने मगरबी पाकिस्तान का साथ दिया था। इनकी मौजूदा नस्लें किस हाल में रह रही हैं, आइए देखते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की बांग्ला सर्विस के सलीम हुसैन की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं नदीम याकूब। फरीदा उन हजारों महाजरीन में से हैं जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के मीरपुर महाजर कैंप में गुजार चुकी हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मिली जुली उर्दू और बंगाली में कहा, मैं क्या कहूँ, हम तो अपनी बका की जद्दोजहद और बच्चों को तालीम देने की कोशिश में लगे रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि वो शादी के बाद से इस कैंप में रह रही हैं और अपने बेटे को कॉलेज में तालीम दे रही हैं जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उनके बेटे मिर्जा बाबू का कहना है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अपनी कम्युनिटी की मदद करना चाहते हैं। उर्दू स्पीकिंग पीपल्स यूथ रिहैबिलिटेशन मूवमेंट के एक ओहदेदार कहते हैं कि सबसे अहम उनकी शनाख्त का मामला है। हमारी तकरीबन 3 नस्लें तबाह हो गई हैं और नई नस्ल तबाही के दहाने पर है। हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि उर्दू बोलने वाले लोगों को बांग्लादेश में इज्जत व वकार के साथ बहाल किया जाए। सन 2003 में बांग्लादेश की आला अदालत ने एक फैसले में कहा था कि सन 1971 के बाद मुल्क में पैदा होने वाले तमाम बांग्लादेशी हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा उर्दू बोलने वाले बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में 81 कैंपों में रहायश पजीर हैं। उनमें से 25 मीरपुर में हैं। कैंपों में रहने वाले अफराद को शिनाख्त के मसले की वजह से अच्छी मुलाजमतें मिलने में मुश्किलात का सामना होता है। हमें मुलाजमतें, तालीम और छत पर छत चाहिए। हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और हमें इस पर फख्र है। हमें बांग्लादेशी होने की हैसियत से तमाम बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। उर्दू बोलने वाली इस कम्युनिटी के सरगर्म कारकुनों का कहना है कि बांग्लादेशी हुकूमत ने कैंपों में बसने वाले कुछ अफराद को कौमी शनाख्ती कार्ड तो दिए हैं मगर वो बुनियादी हुकूक से अब भी महरूम हैं। सलीम हुसैन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। सन 47 से 71 के दरमियान बिहारी महाजरीन की शहरियत के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया था। 71 की जंग के बाद इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने तकरीबन 5,03,000 बिहारियों को पाकिस्तान जाने के ख्वाहिशमंद महाजरीन के तौर पर रजिस्टर किया। इसके बाद 1972 में बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के दरमियान दिल्ली में एक सहफरीकी मुआहदा हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने इनकी आबादकारी की जिम्मेदारी कबूल की और उसके बाद तकरीबन 1,73,000 बिहारी महाजरीन को पाकिस्तान के सूबा सिंध में आबाद भी किया गया। लेकिन यह सिलसिला 1990 की दिहाई से तातुल का शिकार है जब चंद सौ बिहारियों को सूबा पंजाब भी लाया गया था। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में यह मौक़िफ़ पेश किया कि बांग्लादेश की आला अदालत की जानिब से बिहारियों को बांग्लादेश का शहरी करार दिया जा चुका है और इस फैसले के बाद अब इनकी आबादकारी पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को बाद में तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दिया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बांग्ला सर्विस के रिपोर्टर सलीम हुसैन, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। सलीम, वेलकम टू व्यू 360. You went to Bangladesh and you brought this report for us. Explain to our viewers, what rights do the people who were born after 1971 have, and what is the condition of the people who were born before 1971? Thank you, Sarah. Basically, I went to visit Bangladesh, and that time, it was in August, the Rohingya
refugee influx began in Bangladesh, and something took me to visit the Urdu speaking in Mirpur area in Bangladesh. Actually, the situation, I will explain it later, but the question you asked me is, after 1971, the Bihari people, some of the Bihari people were given citizenship, as they said, but in the name of citizenship, they said they were just given the ID, national ID, which allowed them to vote only, but the other facilities like getting passports and all other facilities like a Bangladeshi born citizen, they are not getting there. That's what they said. And what about those who were born before 1971? They are still refugees. Okay. So जो लोग 71 की जंग से पहले पैदा हुए थे, जो 71 की जंग के वक्त बालिग हो चुके थे, उनके बारे में सलीम कहते हैं कि अब भी उनको I should mention one more point. Okay, just let our viewers know what you just said. तो एक तो ये कि वो आज भी महाजरीन हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली, लेकिन वो लोग जो जंग के वक्त नाबालिग थे या उसके बाद पैदा हुए, उनको अदालत ने तो वोटिंग का राइट दिया, लेकिन उन लोगों का यही मानना है कि वोटिंग के राइट का मतलब ये नहीं कि हमें सिटीजनशिप भी मिली हुई है, उनको पासपोर्ट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो दूसरे इलाकों का सफ़र नहीं कर सकते और अपने लिए बेहतर जो माशी खास तौर पे मौके हैं उनकी तलाश नहीं कर सकते. So what did you want to add? The point I missed is that the voting right, the ID was given in 2013, not before that. Since 1971 till 2013, they didn't have any identity. Still, so, जो शनाख्ती कार्ड भी इन लोगों को दिए गए वो भी 2013 में उनको मिले हैं, जबकि कोर्ट का पहला 2003 राइट. सो 71 से लेके 2003 तक इनके पास किसी किस्म के शनाख्ती दस्तावेज नहीं थे, और ये जो पहली बार उनको आईडी कार्ड्स मिलने शुरू हुए ये भी 2003 में अदालत के फैसले के बाद आए. So Salim, you went there for the Rohingya crisis, but you ended up also meeting these Bihari people, and we saw that it was a difficult report to do. Actually, how difficult is it for reporters to go into these camps and look at the plight? It is really difficult. I had a friend in Dhaka who is a journalist and who had some friends in Bihari camps in Mirpur. I told him, requested him, if you have something, anything or anybody known in the Bihari camp, let me talk to him. He said it's really difficult because the people in those camps, they live in human condition. They don't want other people go there and see them. Of course, there are some advocacy organizations who go there and who try to get them to Bangladeshi authority to get their rights, but journalists and foreigners are not all the time allowed by them to visit them because their condition is really bad. And the opposition to journalists is coming from the community. It's not the government that's stopping journalists from going in these camps? No. They said the people who I met, because I met only one family and some other people, they said we don't want people to see our condition. You have seen in my report there is only one family because the other members of the community did not So ये community खुद भी नहीं चाहती, ये इतने ख़राब हालात में रह रहे हैं और अगरचे मुख्तलिफ NGOs इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इनके हालात इतने ख़राब हैं, इतनी बुरी कंडीशन में ये रह रहे हैं कि ये खुद भी नहीं चाहते कि मीडिया या फॉरेनर्स इनको आके देखें. Lastly, I want to know this: is the government of Bangladesh taking any steps to give any kind of citizenship or greater facilities to these people? I am not sure about this. The people I met, there are several organizations of the Urdu-speaking people. I met one organization which you have seen in my report. It's a youth organization, and they said they are trying to tell the government that let us live like a Bangladeshis, because after 71, those who wanted to go back to Pakistan, they still don't want now to go. They want to be Bangladeshi citizen and they want their rights as other Bangladeshis. And they are trying to ask Bangladeshi government for basic rights. All right. Thank you very much, Salim Hussain, for your report. और यहाँ आपको बताते चलें कि जो बिहारी मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे हैं, वो सलीम हुसैन का कहना है, जिन लोगों से इनकी बात हुई, उनका यही कहना है कि हम बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, ये हमारा मुल्क है, और अब उनकी कोशिश यह है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो अब उनको मिले और उनको वही हुकूक मिले जो दीगर बांग्लादेशी शहरियों के पास हैं.
यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले के खिलाफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मिस्र की तरफ से पेश की गई एक करारदाद पर रायशुमारी मुतवक्के है। फैसले की तफसीलात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और दहशतगर्दी के वाक़यात ने आर्ट की दुनिया को किस तरह मुतासिर किया है, इस पर होने वाली एक मुनफरिद नुमाइश में आपको ले चलेंगे कुछ ही देर में। और मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से जिसने जिंदगी में बहुत से पहाड़ सर किए। लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियां। इस्राएली फौज के मुताबिक इसने गजा में हमास के एक ट्रेनिंग कंपाउंड को निशाना बनाया है। हुकाम के मुताबिक हमला हमास की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमलों के जवाब में किया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। यमन के मशरकी सूबे मारिब में सऊदी अरब की सरबराही में इत्तेहादी अफवाज के फजाई हमले में एक ही खानदान की 8 खवातीन और 2 बच्चे हलाक हो गए हैं। ये तमाम अफराद एक शादी में शिरकत से लौट रहे थे कि इस हमले की लपेट में आ गए। भारतीय रियासत गुजरात में इंतखाबात की इब्तदाई रिजल्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत हासिल है। CNN और इंडिया टुडे के अंदाजों के मुताबिक बीजेपी 182 सीटों पर मुश्तमिल रियासती असम्बली की 100 से ज़ायद सीट जीतने में कामयाब हो गई है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दहशतगर्दों ने मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी के ट्रेनिंग सेंटर की करीबी इमारत पर कब्जा करके ट्रेनिंग सेंटर पर रॉकेट से हमला किया। मुसल्लह अफराद और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले की इत्तलात हैं। अभी तक मजीद तफसीलात जारी नहीं की गयी। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। 9/11 एक ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। सिर्फ मुल्कों के हालात ही नहीं बल्कि लोगों की सोच पर भी इसका गहरा असर पड़ा। आर्ट की दुनिया इन तब्दीलियों से कैसे मुतासिर हुई, इस बारे में लंदन में एक नुमाइश जारी है जिसमें दुनिया भर से 40 से ज़ायद आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं। मनाजिर जो देखे भाले होने के साथ मुतहय्यर और खौफजदा करने की सलाहियत भी रखते हैं और नुमाइश कराने वालों को उम्मीद है कि ये लोगों को 11 सितंबर के बाद गुजरने वाले 16 सालों के हालात पर गौर करने के लिए भी मजबूर कर पाएंगे। एग्जीबिशन जर्मन आर्टिस्ट हैंस पीटर फेल्डमैन के फनपारे 9/12 फ्रंट पेज से शुरू होती है। ये दहशतगर्द हमलों के अगले रोज शाया होने वाले 151 फ्रंट पेजेस पर मुश्तमिल है। इंटरनेट के इस दौर में हमें तस्वीर की भरमार का सामना है और इसका असर आर्टिस्ट के रद्द अमल पर भी पड़ता है और आलमी वाक़यात के बारे में मालूमात तक हमें दस्तयाब फौरी रसाई आर्टिस्ट की तहकीक और उनके रद्द अमल पर भी असरअंदाज होती है। बहुत से फनपारे इश्तियाल अंगेज हैं। जर्मन आर्टिस्ट फेबियन निक ने इराक के खुदकुश हमले में बच जाने वाले एक शख्स का खाक में आटा सूट पहनकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर खुद को फिल्म बंद किया। ये 9/11 में बच जाने वालों की याद दिलाता है। 2 ब्रिटिश भाई जेक और डीनोस चैपमैन ने पुरतशद्दुद तसादुम का तसलसल दिखाने के लिए नाजी फौजियों के पुतलों के ढेर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से तशबीह दी है। इंडियन आर्टिस्ट जितिश केलत ने 9/11 के बाद से हर जगह बढ़ते हुए सिक्योरिटी चेक्स को मजाक का रंग दिया है। चीन की तरफ से मुसलसल जुल्म का सामना करने वाले चीनी आर्टिस्ट IYY ने मार्बल से बने CCTV कैमरे के मुजस्समे के जरिए लोगों को कुछ सोचने पर मजबूर किया है। इससे यहाँ आने वालों को एक लम्हे के लिए सोचने का मौका मिलता है और वो 9/11 के बाद से पैदा होने वाली दुनिया भर में मुसलसल हंगामी सूरत हाल पर गौर करते हैं। तमाम फनपारों में लंदन में रिहाइश पजीर शामी आर्टिस्ट हरीर सर्केसियन का फनपारा सबसे ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपना मुल्क 2008 में छोड़ा और फिर दूर बैठकर अपने मुल्क को खाना जंगी की लपेट में आते देखा। उन्होंने दमिश्क में अपने घर का मॉडल बनाया जिसमें उनके वालिदैन अब भी रहते हैं और फिर खुद को इसे हथौड़े से तबाह करते हुए फिल्म बंद किया। मुझे अब भी मुसलसल खौफ रहता है कि कुछ हो जाएगा जब भी मेरे वालिदैन मुझे कॉल करते हैं या नहीं करते। जहन में इस मुसलसल खौफ की वजह से मैं इसे तोड़ना चाहता था कि कैसे मैं मॉडल को तोड़कर अपने खौफ से छुटकारा हासिल कर सकूं। बदकिस्मती से उनकी हकीकत उनके आर्ट से मुख्तलिफ नहीं। मेरी इस वीडियो बनाने के बाद से घर पर 4 बार हमला हो चुका है और एक दफा मेरे वालिदैन टीवी देख रहे थे। हमला इतना शदीद था कि पूरे घर के शीशे टूट गए और मेरे वालिद जख्मी हो गए थे। एग्जीबिशन कराने वालों को उम्मीद है कि ये एग्जीबिशन आर्ट और तनाज़ात के दरमियान तवील ताल्लुक की एक जदीद शक्ल पेश करेगी। हेनरी रिजवेल के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। बीनाई से महरूम होते हुए फाल जिंदगी गुजारना पहाड़ सर करने से कम नहीं।
لیکن پاکستانی نوجوان علی حیدر نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ وہ حقیقی معنوں میں بھی بہار سر کرتے ہیں. بالکل سارا، اور اس باہمت نوجوان سے ہمیں ملوا رہے ہیں علی رانا اس ہفتے کے میڈ ان پاکستان میں. ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک چیز کو مطلب وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے تو ہمارے لیے وہ چیز کرنا زیادہ ایزی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں اس کا جو ہے فیر نہیں آتا ہائٹ کا. حیدر علی 5 سال کی عمر میں بیماری کے باعث بینائی سے محروم ہو گئے تھے، مگر یہ کمی ان کے ارادوں کو پرواز سے نہ روک سکی. راک کلائمبنگ ہو یا وال کلائمبنگ، حیدر علی بلندیوں سے گھبرانے والے نہیں. گہری کھائیاں، پرخطر نالے، رسوں پر جھولتے خطرات اور ان خطرات سے کھیلتے حیدر علی. یہاں پہ کلائمب کر رہا ہوں، راک پہ کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے جو کیا ہے وہ ڈیفرنٹ جو پیکس ہیں اراؤنڈ 3000 میٹر 3500 میٹر وہ کی ہوئی ہیں. بلندی ہو یا گہرائی، پتھروں کو ٹٹول کر پہاڑ کی چوٹیاں سر کرنا اور گہرائیوں سے نیچے اترنا کسی ایسے انسان کے لیے بھی آسان کام نہیں جو کسی جسمانی کمی کا شکار نہ ہو. ایسے میں حیدر علی کہتے ہیں کہ آنکھوں سے محرومی ایڈونچر سپورٹس میں اب ان کا ہتھیار بن چکی ہے. وہ مستقبل میں ایسے کھیلوں میں نام کمانا چاہتے ہیں. ڈسیبلٹی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز سے روک سکے. یہ تھوڑا سا سوسائٹی کا بیہیویئر ہوتا ہے آپ کی طرف، وہ آپ کو مطلب ڈسیبل بھی بناتا ہے اور ایبل بھی بناتا ہے. ان فیوچر اگر مجھے موقع ملا تو میں ایز اے اسپورٹس پرسنالٹی ان دی فیلڈ آف ایڈونچر اسپورٹس خود کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. حیدر علی کے انسٹرکٹر اور ایڈونچر کلب چلانے والے محمد طاہر کہتے ہیں کہ حیدر علی کے جذبے سے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں، مگر انہیں پہاڑوں پر چڑھنے کا گر سکھانے میں انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. تھوڑی بہت اگر گائیڈنس دینی ہو ہم اس طرح دے دیتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ لائک 3 o'clock پہ اپنا ہاتھ لے جائیں تو وہاں پہ اس کو ہولڈ ملے گی، یا 2 o'clock پہ اس طرح سے تھوڑا سا کر کے. باقی یہ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے. حیدر علی گریجویشن کا طالب علم ہے اور بین الاقوامی تعلقات کے مضمون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. تاہم اس کے انسٹرکٹر کو امید ہے کہ ایڈونچر سپورٹس کا شوق حیدر علی کو کامیابی کے بین الاقوامی میدان طے کرنے میں بھی مدد دے گا. علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد. امریکہ میں دسمبر کا مہینہ گہما گہمی سے بھرپور ہوتا ہے. کرسمس کی تیاریوں میں یہاں مقامات کو کیسے سجایا جاتا ہے یہ تو ہم آپ کو شو میں دکھاتے ہی رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے شہروں میں خصوصی مارکیٹس بھی لگائی جاتی ہیں جہاں لوگ منفرد تحفوں کی تلاش میں آتے ہیں. ویسے تحفہ نہ بھی خریدنا، اتنی پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ شاپنگ ہو جاتی ہے. اچھا، تو سارا آفس کے بعد کس مارکیٹ میں جا کر پیسہ اور وقت دونوں لگا کر آتی ہیں؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مارکیٹ میں خوب گہما گہمی ہے، لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں موسیقی اور کھانے پینے سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. It's just a great opportunity to get together with people. یہ مل جل کر بیٹھنے کا ایک اچھا موقع ہے. گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے یہ بہتر ہے کہ لوگ یہاں مل کر موسیقی سنیں اور ساتھ میں خریداری بھی کریں. یہ مجھے یورپ کی ایسی ہی ایک مارکیٹ کی یاد دلاتی ہے. سردیوں کی چھٹیوں اور تہواروں کے موقع پر کھلے آسمان تلے ان عارضی مارکیٹوں کا آغاز یورپ میں زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، جسے یہاں امریکہ میں جرمنی سے وطن نے متعارف کروایا. ان مارکیٹس کا ایک خاصا آرٹس اور کرافٹس بھی ہیں. یہ دکان محلے کے لوگوں اور دوسرے شہروں اور پوری دنیا سے آنے والے بہت سے سیاحوں کے لیے یہاں موجود ہے، اور منفرد بات یہ ہے کہ یہاں خریدنے اور بیچنے والے دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں. یہاں 160 مقامی فنکاروں کا کام موجود ہے. کچھ خاص طور پر واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے یہ فن پارے یادگار کے طور پر دیے ہیں. اس سال بچوں کے کپڑے اور صابن تحائف کے طور پر زیادہ بک رہے ہیں اور لوگ یہاں آ کر خوب لطف اٹھا رہے ہیں. مجھے ان مارکیٹوں کی کشادگی بہت پسند ہے. بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، لوگ رک رک کر چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب بہت خوبصورت ہے. یہ سب مقامی چیزیں ہیں جو آپ کو شاپنگ مالز میں نہیں مل سکتی. مارکیٹ میں شاپنگ کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی مزیدار چیزیں بھی ہیں، جیسے یہ میٹھی روٹی جسے لوگ خوب مزے لے کر کھا رہے ہیں. منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ لوگ شاپنگ کے ساتھ ساتھ یہاں سے اچھی یادیں بھی ساتھ لے کر جائیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کیوں میں اس مارکیٹ میں جا کے پیسے اور وقت دونوں لگاتی ہوں. اور یہ تھا آج کا ویو 360. شو میں شامل رپورٹ دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر. ثاقب الاسلام اور سارا زمان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ. خدا حافظ.